ကျွန်တော်တို့1919ခုနှစ်ဧပြီလမှာကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နော်တင်တန်းတစ်ခုကိုပေါ့နော်ကျွန်မဒီဆရာကြီးတွေလာပြီးတော့လုပ်တဲ့တင်တန်းကိုကျွန်မအရန်ပြောချင်နေတာ 잉해준이라는 지역에서 부흥회를 한 것을 간증하게 된 것이 너무나도 기쁘고 감사합니다. အသင်းတော်ကျွန်မတို့အသင်းတော်၅ပါးရှိပါတယ်အသင်းတော်၅ပါးအားလုံးပေါင်းပြီးတော့မှကျွန်မတို့လုပ်တဲ့တင်တန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် 예, 특별히 물축제 기간 동안에 5개의 지교회와 함께 연합으로 부흥회를 가질 수 있었습니다. တချို့အသင်းတော်တွေကမလာကြပါဘူးအရန်သွားလာတာခက်ခဲလို့ 그 기간 동안에 너무 그 차량도 없었잖아요. 이렇게 차도 빌릴 수 없었고 오는 것이 힘들어서 많이는 참석하지 못했습니다. ဒါပေမဲ့အဖွဲ့အစည်းကလုပ်တဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလာမနေသူတို့လာတာဖြစ်ပါတယ် 그래도 특별히 이번에 부흥회를 우리가 연다고 하니까 그분들이 십시일반으로 다 참석을 하도록 노력을 했습니다. ကျွန်မတို့လွတ်တဲ့တင်တဲ့အချိန်မှာဆရာအောင်မြင့်ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆရာကြီးတွေပေါ့နော်ဆရာကြီးတွေကရောက်ရှိလာပါတယ် 예, 우리 비봉교회를 우리가 비봉교회가 준비해 주셔가지고 6일 동안에 이렇게 캠프를 진행할 수 있었습니다. ဆရာကြီးရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လည်းအရန်ကောင်းပါတယ်မကြားဘူးတာတွေလည်းသူတို့ကြားခဲ့ရပါတယ် 특별히 말씀이 너무 우리 전해주신 박 목사님의 말씀이 너무 좋았고요. 이 말씀을 통해서 저희의 그 관점과 생각들이 이렇게 확장되고 열리는 시간을 가졌습니다. ကျွန်မတို့တင်တန်းမှာနှစ်ပိုင်းလုပ်ပါတယ် Sunday School တစ်ပိုင်းလူငယ်တင်တန်းတစ်ပိုင်း 저희들이 집회를 하면서 장년들을 위한 그 부흥회가 있었고 또 우리 주일학생들을 위한 어린이들을 위한 부흥회가 있었습니다. ကျွန်မတို့တင်တန်းပြီးတဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာ16ရက်နေ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့18ရက်နေ့မှာပြီးတယ်16ရက်နေ့မှာဆရာကြီးကနေပြီးတော့မှညဘက်မှာ order call ခေါ်ပါတယ် 특별히 마지막 날 우리 박 목사님께서 집회 마지막 날에 청년들과 그 사람들을 부르셨습니다. ကျွန်မတို့ကအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများကမိယိုဖလာခရစ်ယာန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် 예, 특별히 그곳에 참석한 사람들이 대부분 자기는 기독교인이라고 말하고 있지만 실상은 그들은 명목상 그냥 이름만 그리스도인이었습니다. အော်တော့ခေါ်တာကိုမရှိဘူးစက်ကတာမျိုးလည်းသူတို့မှမရှိပါဘူး 예, 그래서 박 목사님이 전한 그 메시지를 통해서 부르심이나 또 회심 이런 헌신 이런 것을 전혀 경험해보지 못한 사람들이었습니다. တရှိသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလည်းသူတို့လက်မခံပါဘူး 성령의 역사를 경험치 못했다는 것과 같습니다. တရှိသောဝိညာဉ်တော်သူတို့ကဂိုင်းကန္တာတစ်ခုလိုပဲသူတို့ကခံယူထားတယ် 왜냐하면 그 몇몇 신학자들이 잘못 가르친 게 뭐냐면 성령의 역사는 다른 종교에 이렇게 있는 거고 기독교 안에 일어나지 않는다고 말하고 있었습니다. တသနာအတွက်စက္ကချင်းတဲ့လူငယ်တွေလာပါလို့ဆရာကခေါ်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေတက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်မအံ့ဩမိပါတယ် 신앙적 배경에서 그 상황적 배경에서 우리 박 목사님께서 마지막 날 우리 청년들과 사람들을 부르셨습니다. 근데 제가 깜짝 놀랐던 것은 아까 말한 것처럼 명목상 그리스도인이기 때문에 이런 성령의 경험이 없는 친구들인데 부를 때에 반응을 했다는 것입니다. အနာငိမ့်မဲ့လူတွေလာပါလို့ဆရာကခေါ်တဲ့အခါမှာလည်းသူတို့တွေအရင်အနာရောဂါညစ်ကျင်တော့လေသူတို့တွေတက်လာခဲ့တယ်အယောက်20ကျော်လောက်30နီးပါးလောက်တက်လာခဲ့ကြပါတယ် 박 목사님께서 일어나서 강당으로 나오라고 헌신할 사람 나오라고 했을 때 25명 정도의 사람들이 앞으로 나오게 되었고 그곳에서 치유와 헌신의 역사들이 일었습니다. ဆရာဘာနဲ့အတူပါလာတဲ့အဖွဲ့တွေတော့ဆရာတို့တွေကအားလုံးဆွတောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့မှာပြစ်လဲတဲ့သူတွေကလည်းရှိတယ်ပေါ့နော် 그러니까 우리 박 목사님과 또 팀들이 비봉연계 팀들이 손을 얹어서 기도할 때에 몇몇 사람들은 성령에 이렇게 취해서 쓰러지는 일도 있었습니다. အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ခရိယန်တွေကဒါကိုတစ်ခါမှမမြင်ဘူးပါဘူး 그 사람들은 이런 일을 본 적이 없던 사람들이었습니다. အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ကတွေ့တဲ့ခါမှာကျမကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်တာလဲအသက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကဒါပဲလို့ကျမပြောလိုက်တယ် 그러니까 지금 몇몇 사람들이 놀래서 우리 사모님에게 질문한 거예요. 이게 무슨 일이냐? 어찌 된 일이냐? 그랬더니 사모님이 이게 바로 성령의 역사고 성령이 임하시면 이 일이 있다라고 설명해 주었습니다. ဒါတွေမကသေးပါဘူးကျမတို့သင်တန်းပြီးတဲ့အခါမှာအားလုံးကကိုယ့်အသင်းတော်တွေကိုပြန်သွားကြပါတယ် 예, 그리고 붕해가 끝난 뒤에 우리는 각자의 집으로 돌아가게 됐습니다. တပတ်ကြာတော့ကျမအဲ့ဒီအသင်းတော်တွေကိုကျမလက်လဲပါတယ် 제가 이제 집회가 마치고 이제 양곤으로 돌아왔고요. 근데 한 주 뒤에 다시 잉해준 그 장소로 갈 기회가 있었습니다.
အရင်ကျွန်းအကာဘေချက်ကိုကျွန်မရောက်တဲ့အခါမှာဟဲအဲ့ဒီဆရာတွေကအရန်ကိုတကောပိတ်သိကြီးတယ်နော်တို့လည်းလာအောင်မလားဘယ်တော့လောက်အောင်မလဲဆိုတာကျွန် 그러니까 우리 사모님 표현에 의하면 와 이번에 오신 목사님 정말 놀랍지 않아요? 우리가 이번에 성령의 체험을 받은 것은 정말 특별한 경험이었습니다라고 우리 사모님한테 그렇게 보고처럼 이렇게 말을 했다고. And they said that may they come back again next time. 그래서 다음에 또 오실 거지요? 이렇게 질문했다고 합니다. 아အဲ့ဒီဆရာကြီးကအရန်တကောကြီးတယ် 우리 아멘. 우리 박 아멘. 목사님이 하나님이 주신 능력이 많다고 저는 생각합니다라고 얘기했습니다. ဒီတင်နာမှာငါတို့ကဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ခံစားရတယ်ကြမ်းမာခြင်းနဲ့ခံစားရတယ် Praise 말씀의 잔치가 풍성했고요. 또 특별히 성령의 역사로 고침을 나음을 받는 일들이 많았습니다. နောက်အသိတော်တစ်ခုကျွန်မထပ်သွားပါတယ် 또 예니 지역에 가게 됐는데요. Preschool 그러니까 아까 program, yeah. 잉해준이라는 지역이 있고요. 또 예니라는 또 지역이 또 있습니다. 다른 지역인데. 아바바마, yeah. 예. အဲ့ဒီမှာရောက်တဲ့အခါမှာကျတော့အသင်းလူကြီးပတ်စတာကအိုးငါတို့လူငယ်တွေအရန်ပြောင်းလဲသွားတယ် 예니교회 목사님이 부흥회를 통해서 변화받은 그 청년들이 와서 이제 그 변화된 것을 보고 나서 우리 사모님에게 질문했답니다. 아니 무슨 일이 있었길래 우리 청년들이 이렇게 변화된 거야? တခါမှ Sunday School မလုပ်တဲ့သူကအခု Sunday School အပတ်တိုင်းကိုလာပြီးတော့လုပ်တယ် 주일날 이렇게 일정하게 나오지 않았던 친구가 매주 이렇게 출석을 하게 된 것입니다. တော့ကျရင်အသင်းနောက်တစ်ခုကြတော့လည်းပဲပြောတယ်ဟာလူငယ်ဟိုဗာလဲဟိုမင်းထက်ဦးအရန်ပြောင်းလဲတယ်မင်းထက်ဦးအရန်ပြောင်းလဲတယ်သူကကျန်းစာကြောင့်ပဲတက်ချင်တော့တယ် 또조 예인이라는 지역의 Another 소식인데요. church. 거기에 청년은 그동안 자기가 목회자가 되겠다는 말을 한 번도 한 적이 없는데 와가지고 나는 목회자가 될 거야라고 고백을 하는 시간이 있었다고 합니다. မန္တလေးကဟိုလူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟာအမှုတော်ဆောင်တာဆင်းရဲတယ်ငါတို့ကြောက်သားပြန်တူးမယ် 특별히 만달레 지역에 있던 그 청년들은 사실은 이제 나는 더 이상 신앙생활 하지 않고 루비 마인드가 뭐냐면 그 광산 있잖아요. 루비 광산에 가서 나는 돈을 벌 거야 이런 생각이 있었는데 그 집회를 참석하고 나서는 완전히 변화된 그 삶이 되었다고 합니다. အဲ့ဒီခလေးလူငယ်တွေတင်နန်းတက်ပြီးတော့ပြီးတဲ့အခါမှာသူကမန္တလေးပြန်သွားတယ်ကျမကို Messenger နဲ့လမ်းမေးတယ်ဆရာမကျွန်တော်တို့ကျန်းစာတင်နန်းပဲတက်တော့မယ် 그래서 우리 사모님에게 그 청년이 고백하기를 저는 이제 더 이상 세상적인 직업을 갖는 게 아니고 저는 신학교로 가기로 결정했습니다라고 우리 사모님한테 이야기했다고 합니다. ကျမလည်းပဲလှုပ်ရွလှုပ်စင်တာမန်တင်နန်းတစ်ခုလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့လို့ 본래 제가 생각하기에는 우리가 매년 이런 부흥회를 했기 때문에 그냥 또 평범한 부흥회겠지라고 저는 처음에 생각했습니다. အသင်းတော်တွေကိုသွားလိုက်တဲ့အခါမှာပြောင်းလဲမှုတွေကိုမြင်ရတယ်လူငယ်တွေရဲ့ပို့ပြီးတော့မှဒီအမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းကိုပို့ပြီးတော့မှသူတို့တွေကဟိုစက်ကတ်ချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လေးစားလာတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတော့ကျွန်မအရင်အံ့ဩတယ် 제가 그렇게 평범하게 생각했던 집회가 부흥회가 청년들이 변하고 헌신자들이 나오는 걸 보면서 와 하나님이 일하셨다는 것을 고백하게 됩니다. ဒီနေ့ကျွန်မတို့2019 12ရက်နေ့19ရက်အထိကျွန်မတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့သင်တန်းကတကယ်ပဲဘုရားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကျွန်မတို့လက်တွေ့ခံစားရတဲ့ကြောင့်ဘုရားယေရှုတင်ပါတယ် 그냥 평범한 집회라고 생각했던 것이 알고 봤더니 하나님의 능력이 임하는 특별한 집회였고 기회였다는 것이었습니다. လာပြီးပတ်ဝင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးတွေကိုယေရှုတင်ပါတယ် 먼저 하나님께 감사를 드리고 또 그 집회를 인도해 주시고 함께 해 주신 박 목사님과 우리 그 팀들에게 다시 한번 감사를 전합니다. ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူနဲ့ဗမာပြည်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့သိမ့်ပိုက်ကြရအောင် 예, 우리 함께 하나님의 나라를 위해서 성령의 역사로 말미암아 미얀마가 변화될 줄 믿습니다. Amen. Thank you very Thank you. much. 감사합니다.